Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc, au créneau, Sniper a donné do Nigo Gita Dabla, enfin, Kungolo Chen, no fier to Menangache. Donc, Aminyongode. Ya, Eyo ye, Iba Sega, Kango Musa class, Iba Sega, Tan, Ali Aka publication number, be retaleban, Nimro Wula in North, Yusoka Wuliko, why Glaja don't a Glaja water, or the Nyamwa Taula, Bobao Fagadi. Glaja ko inter, donc a Danido. Tu vois, non? Il n'a essayé quand Moussa depuis une semaine d'amener faut assez bima donc quand Moussa m'a fait placer et bien n'a critiquer il va m'a fait publier et bien n'a critiquer chaque fois opma et il va kelemper là hein nous le filles comment maintenant donc Sniper ne kan ga gere mo la bi ka yibe mo temps il kan ati si gaspirima gaspimi e wulukulo kunti mali kono kati lebu ida ngati era system sa fe dien bena e bi nyesi gasi de ma wa bi ti nyesi ba wonne ma iba e munne kela ha hasidi denala ande manga segama sigi chaque fois biira tari ni red ninche wa sonete ndala tien la quoi parce que beba do mali ko na foni ko ite actualité don itara pour don rapport FMI et ni bo ere iba ere tsaka sanga nyoko ma quoi ngo ere bla quoi tu vois on bi jabino reflète comme nous sommes des gardiens de la révolution donc on gladia au début no imana ke fa ambe anga tani fanu be bibina mali kono mali koka fam befe gladia au bolo kurle no ro bedi kana siga odi nyangwa bila odi gifaga kana siga parce que ni gladia ko inta ni te dabla aw yew ko wayba iba won ke no ka fon bela de dabla ko gladia ko ni gladia ko do eni talbi aw kuma ka ne to ya ko we ko ni gladia ko do donc aba wuleno donc aba ambuleno nous sommes des team Gladia. Aya oja ma oja ngacho kelenu. Tu vois. Il n'en a qu'à s'équiper ou ko chaque fois il va c'est même il va on aller mingara français non. Ala clip pour tourner une fond. Il n'a droit à commentaire bizarre ni fond nge. Tu vois. Ama sa no ko ma Gladia msene munu medu mo lubi ko garis. E mana il va on clasher fa ni tra commentaire on la kata la je. Il va so ngacho non mo ko be ki massacrer dien dongo do commentaire la quoi. Parce que bado pereni quand Moussa tekele donc même profiter ko woron faut toujours na sani nga document ko na la ayo continuer à abonner parce que ni ko inte tabla ate tabla chokodi ni habla ibala ni habla quand Moussa la ngache glaja obi sans parents iga kana siga awo wala bilay parce que ne fana côté ni ko ina chete ne be mun blanyere ni glaja ko ina ate non parce que nga ko madame nebi non no bi kuna ngache boy kuna name iboloka foko ko munu be kulula o glaja o be glaja yere o be bo anya yere woludi kana siga tibi konda na ma boy bako kana siga are tu vois non donc ama profiter d'ondronga juste un passage ko foyer donc Sniper il poser amassé ambia isule no fam besa e flek des fois ba se ka pegem ese i bo won fe no bani ni netin dala tien o la era o chokoroba bizarre ni netin dala tien o la era quoi tu vois mais ni wulo kama dien dongoto tremblement de terre de do quoi kana sika ere tu vois ni wula ni an ya blela ibini kanto ko we ko gladio te ka herefe gladio de ko ta gladio ko tanto e yewo ye i bo won ni ko e yishi ka i bo won classe anno ka fen bela de len ka ala o bela dilen kofe il nana ay la peka e fem beke il retra ka sofa e wafla dima o wafla ko ni ma be ma ko we ko iba woni ye sera ka tetsa ka wardi mo ma ka asara ka wafla dron ta ko dima che iba mi e sera ka iba mi fana ban ni ano itara afia la jaki la do fana ka warta ka dima Twitter wale den ere bina kle kanto bifana ka foko we ko wote wardi mo ma ko saka wafla drone ta de ma do etukura sirina ka mo ko wotea tu vois nous on s'en bat les couilles de tout ça tu vois on te fait ka gros mot fort quoi tu vois donc am ko fofo to la ana timna ka fe no o ba ko ngodo ba bolo no chaque même il faudront number 1 quand Moussa o toy be parce que tim glaja ni on a te mali kono chete na ngula dien wulle do aw fania be kana sika donc fanu be tien fam be fe même profiter tuni soni ndoro album mina tuni fangay angata en charge parce que tant faut na din koima collaboration dans fin be baba kala ma tugo mina iba won mi félicite toujours la ngache o kelendo tu vois
tata peon fɛn bɛɛ jabloxi i ka foli bɛ yan nɔ fɛn bɛɛ i ka album fɛnɛ kɛra dan de garikɛ o kelen don tout est assuré bon e sniper e ni ninnu kelen na si tɛ se ka comparer bibi na i dun i den ne ninnu ye bɛɛ maliyara ko in kɔnɔna la mais fɛn bɛ ninnu bɛɛ kun ka tɛmɛ i kan tu vois ni ma bɔ iba kɔ ni ma bɔ iba kɔ ni ma bɔ iba kɔ n bɛ segin a kan tuguni n ka cɛ e tɛ kɛ foyi ye i tɛ kulo la bibi na k'a fɔ ko i ba bɛ tan i fa bɛ tan tɔ wa i ma foyi y'a la fɔlɔ i ma foyi parce que i bilalen don dugawudenw de kɔ tu vois i bilalen don dugawudenw de kɔ donc kana sigi bɛ bɛɛ gosi i bɛ mɔgɔ dɔ minɛ k'a di mɔgɔ dɔ ma i bɛ mɔgɔ dɔ minɛ fo dɔ ka taa yafa di dɔ fɛ donc o kuma ninnu caman i da b'olu la tu vois n'i tunnen don solution wɛrɛw kɛ pour que ka ye mais ni système ninnu to yen ninnu tɛ fonctionner bilen maliyara ko in kɔnɔna la ninnu tɛ fonctionner bilen kana siga ninnu tɛ fonctionner bilen o to yen pewu tu vois i tonnen don i bɛ fɛ k'a dɔn i b'a essayer ka na mɔgɔ dɔw classer parce que i ɲɛ b'a la bi bi na i wɔɔrɔ de bɛ sanfɛ i bɛna essayer i b'a tan ka kanko musaka jigin fɛn bɛɛ gladiaw dun anw dalama de don an kunkolo tiɲɛnen don nin ko in na de n y'a f'i ye cogo min na tu vois i ka misɛn n'i y'a bila an b'a bila o kelen don dɛ fo yɔrɔ min na tu vois parce que ne y'o fɔ cogo min na an tɛ sɛgɛn an tɛ na gladiaw bɛ fan bɛɛ fɛ de donc c'était juste un passage ko fɔ aw ye donc o kelen don chaque fois mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ cɛ bizarre suit sniper suit chaque fois b'a ye i ba mana ka fɛnw bila dɔrɔn a bɛ taga la mananakan ni fɛn ninnu sɛbɛ n'i m'a dabila komi sunkalo bantɔ don sinon n ka cɛ a dannen don an bɛ ɲɔgɔn bolo